जगह जो है ना यहाँ पे करके बाग हुआ करता था हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। इसके आसार मौजूद हैं, इसकी निशानी के तौर पे वो उस जगह को पॉइंट आउट किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुकरम अली सिटी ऑफ लव मदीना मुनव्वरा से, और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूं जो कि मस्जिद नबी में आने वाले भी बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम होता। वैसे तो कहा यह जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की जो पूरा मदीना शहर होता था वो सारे का सारा मस्जिद नबी में इस वक्त शामिल कर लिया गया है। तो उस मुनासबत से जितनी भी ज़ियारात हैं, यानी असहाब के जितने भी घर थे, वो सारे के सारे इस वक्त मस्जिद नबी में ऐड कर लिए गए हैं। लेकिन कुछ चीज़ों की आज भी निशानी रखी गई है, और आज की इस वीडियो में मैं उनमें से एक जगह के बारे में आपको दिखाने जा रहा हूँ और उनके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज की इस वीडियो का पार्ट होगा एक ऐसी जगह जहाँ पर एक जलीलुल कदर सहाबी हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका बाग हुआ करता था, और उस जगह पर कुएँ भी हुआ करते थे जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे। उन कुओं से पानी पिया करते थे। तो उस जगह की इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो जब मस्जिद नबी की तोसी हो रही थी तो वो जगह मस्जिद नबी में ऐड करना पड़ी। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के दौरान जब ये कुएँ भी अंदर ऐड हो गए तो उस जगह पर सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ पर निशानी के तौर पे इस जगह को प्रॉपरली सेव करके रखा हुआ है। तो जो लोग जानते हैं इस बारे में वो इस जगह को विज़िट करते हैं, जो नहीं जानते वो इस पे नहीं जाते। तो अगर आप मस्जिद नबी में आए और आपका एरिया हो बिल्कुल फ्रंट वाले दरवाजे, यानी अगर आप गुंबद खजरा वाली साइड से आप मस्जिद में एंटर होते हैं, मोस्टली क्योंकि हम लोग भी यहीं से एंटर हो रहे होते हैं, मैं भी आपको उस जगह की लोकेशन अच्छे से समझा देता हूँ। अगर आप इस साइड से एंटर हो रहे हैं तो हमारा जो रीचिंग गोल है वो है गेट नंबर 22, गेट नंबर 22 मस्जिद नबी का। तो टोटल इसके 41 गेट्स हैं। तो यहाँ से गेट नंबर 1 और 2 इस तरह कंटिन्यू ये चलता जा रहा है, और ये बहुत पीछे वाली जगह पे जाके गेट नंबर 22 आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ से नहीं जाते। अगर आप लोग इधर फ्रंट वाली जगह पे हैं तो आप कोशिश करें गेट नंबर 4 या 5 से मस्जिद में एंटर हो जाएं, ताकि आप बिल्कुल इसके ऑपोजिट गेट नंबर 22 तक उस जगह पे उस मकाम तक पहुँच जाएं। तो मैं भी इसके लिए गेट नंबर 5 का इस्तेमाल करूँगा और आपको वहाँ पे उस जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका बाग हुआ करता था। उसकी निशानी आज भी मौजूद है। तो चलते हैं, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ गेट नंबर 5 से जो है कुबा गेट है, यहाँ से एंटर हो रहा हूँ, और वो बिल्कुल अपोजिट साइड पे मस्जिद के मैं यहाँ से जाऊँगा। तो हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जलीलुल कदर सहाबी हैं जो उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके शोहर हैं। उम्मे सुलैम जो हैं वो सहाबियाँ हैं जो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा थी, जो कि हज़रत अनस बिन मालिक आप 12 अहादीस जो हैं उनसे सुन सकते हैं। जो बहुत सी अहादीस हैं जो उनसे मरवी हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ के जो हैं 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे, और बचपन में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उम्मे सुलैम उनको छोड़ गई थी। तो बाकी इस जगह की क्या हिस्ट्री है, क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको उस जगह पे पहुंच के ही बताता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं मस्जिद नबी के अंदर से ही होता हुआ आ रहा हूँ। दिन टाइम बहुत रश होता है मस्जिद में, और किसी भी किस्म की रिकॉर्डिंग का कोई मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो जगह इस वक्त जो है मस्जिद नबी के फ़र्श के ऊपर निशानदेही के तौर पे मौजूद है। तो उसके ऊपर कालीन बिछा हुआ है। तो दिन टाइम तो मौका नहीं मिलता इस तरह किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने का।
تو میں نے اس کے لیے رات کا انتخاب کیا، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا کم بولا جا سکے اتنا کم بولیں اور آپ کو اس جگہ کو میں دکھا سکوں۔ ابھی میں گیٹ نمبر 4 اور 5 والی سائڈ سے ہوتا ہوا مسجد کی دوسری سائڈ بالکل اپوزٹ سائڈ تک آ چکا ہوں۔ تو یہاں پہ آ کے آپ کو گیٹ نمبر 19 سے بھی بعض اوقات باہر نکل کے 22 پہ آنا پڑتا ہے، یا آپ ڈائریکٹ گیٹ نمبر 22 تک پہنچ جائیں جہاں پہ لکھا ہوگا باب فہد گیٹ نمبر 22۔ تو وہ مجھ طرف چلتے ہیں اور آپ کو جگہ کی تفصیل وہاں جا کے بتاتا ہوں۔ یہ ابھی آلموسٹ میں گیٹ نمبر 22 کے سامنے ہوں اور آپ کو جگہ کے بارے میں پراپر انفارمیشن دیتا ہوں۔ یہ یہاں پہ رہا گیٹ نمبر 22۔ تو گیٹ نمبر 22 پہ پہنچتے ہی آپ جیسے ہی یہاں پہ نظر دوڑائیں گے، یہ ساری جگہ جو ہے نا یہاں پہ کر کے باغ ہوا کرتا تھا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے، وہ اس وقت دور کی جو مسجد نبوی تھی وہ اس سائڈ پہ ہوا کرتی تھی، تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف یہاں لاتے تو اس جگہ پہ جو باغ تھا اس کا وزٹ بھی کرتے، اور یہاں پہ اس قالین کے نیچے وہ 3 کنویں موجود ہیں۔ ابھی میں آپ کو اس کی نشانی کے طور پہ جو جگہ بنائی گئی ہے میں وہ بھی دکھاتا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے اور پانی اس کنویں کا نوش فرمایا کرتے تھے، اور یہاں سے پھر آگے سفر پہ جایا کرتے تھے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک نیکی کی یا کی بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی سب سے محبوب ترین چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ نہ کر دے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس وقت یہ باغ ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر انہیں ارشاد فرمایا کہ آپ بالکل ضرور کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ تو اس وقت مدینہ میں سب سے خوبصورت جو باغ تھا وہ انہی کا باغ تھا، جو کہ مسجد نبوی کے بہت زیادہ قریب تھا۔ اس باغ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اور اپنے جذبے کے مطابق انہوں نے اپنے چچا کے جو بیٹے ہیں ان میں یہ باغ جو ہے وہ تقسیم کر دیا تھا۔ اور یہ جگہ اہمیت کی حامل اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لایا کرتے تھے مسجد نبوی سے نکل کر، اور محبت فرمایا کرتے تھے، اور یہاں سے ان کنوؤں کا پانی پیا کرتے تھے۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پہ یہ قالین اٹھا کے اس کے نیچے کنویں بھی وہ ابھی اسی طرح اس کے آثار موجود ہیں، اس کی نشانی کے طور پہ وہ اس جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے۔ آج کا ولاگ صرف یہیں تک تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔